कोई बात नहीं, गलती नहीं होगी, उसके नंबर नहीं कटेंगे तो इत्मीनान से पढ़ो। आप लोग जितना अच्छा पढ़े मैं उतना ज़्यादा खुश होता हूँ। बहुत दूर दराज से आए जो आप लोग सब अच्छे से अच्छा मुजाहरा करो, अच्छा मालूम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجهدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صدق الله العظيم. शुमारा नंबर 97 मोहम्मद हफीज़ुर रहमान वेस्ट बंगाल। शुमारा नंबर 97 मोहम्मद हफीज़ुर रहमान वेस्ट बंगाल।
पारा नंबर 17, रुकू नंबर 4। रुकू नंबर 4 का मतलब ये 17वां पारा खोल रही है। रुकू 3 कहाँ ख़त्म लिखा, उसके बाद से पढ़ना। आयत का भी वही घपला हो रहा, खाली आयत बोलने तैयार हूँ। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 42 में, तो जहाँ पे 42 लिखा वहाँ से पढ़ना शुरू करें। वो 42 ख़त्म हो गई, 43 में पढ़ें आप लोग। 41 जहाँ लिखता वहाँ से उसके आगे से पढ़ना। वो आयत बोले तो भी गड़बड़ कर रहे हैं, रुकू नंबर बोले तो भी गड़बड़ कर रहे हैं। पारा 17, रुकू 4। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق